Okay. Uy. Dalam. Ayun kaya. Ha? Hindi na. Tingin mo, mayroon wala? Uy! Nakagwa, may unod ni. Oh, may dangog sa guay. Oh, sige, gumputa. Hindi lang sure, pero... Uy! Manihikapan ko sunod ah. Sige, agad atras. Guys, tingnan natin guys. Parang mahuli talaga to eh. Yeah. Oh, mayroon. Mayroon guys, oh. Katsili. Yan. Yari. Sa wakas guys, nakahuli rin. Kaluyan gid man ta. Yan siya guys, oh. Yan. Okay. May pang ulam na.